तो हेलो गाइस, कैसन हो आप लोग। चलो আমি যাব এখন বাগান বাগান যাব। তো চলো হানিকে বাগানে কাম করা হয় হে। চলো হানিকের বাগান দেখাবই। এই যে হানিকের বাগান দেখে পাতি তোরা কলম দিয়াই के এখন বাছা করবাই করকে হয়ে গেলে মানে বাগান এই যে হানিকে টিবল হানিকে ঝোপড়ি দেখাবো। হানিকে ঝোপড়িটা तो এটা তো আমনিকে বাগান না রহে মানে আমনিকে বাগান কাকটি বাড়িয়া है এটা যাইক লাগ গাড়ি में এখন ওটা নাই দেখাবই। হানিকে পানি ফিল্টার করে যে হানিকে মুরগি লাগলে খবর করব। ওই মা পানি ঢাকাই বলে ঢাকাই দেবো পানি সাফা রাখতে লাগে। এই যে মুরগিটা লাগলে খবর করবে আখড়ার কানে তো যাইক লাগি বাগান যাব এখন। লাউ লাগলেও খবর করবো রে গাইস, লাউ পাই যাবে যে লাউ লাগে लाइक मैंने देखा है पे तो गया है जेंग गिलास में ढका जाए है। तो चलो हमनी जाबो ने काम जाबो। जे हनी के देख लेवा पाँच गाछ काकटी बाड़ी बागान देखाबो एबार हानि काकटी बाड़ी बागानटा देखाबो किरको है कि होथे बागान किरको कलम दे सब देखाबो एबार पीछे नेक्स्ट वीडियो रे देखाबो। इनके बागाने पोखा मारे की जन गाइस এই যে দেখো নতুন নতুন পোকা ওলা है। এই যে ছোট ছোট পোকা মাইরে দেখো তি এই যে এরকো গিলে এই যে এই যে পোকা মাইরে দেখ गाइस देखो ही पातला यार 2 महीना पीछे। चलो कर से भी डांगर डांगर पोका देखाबो देखो गाइस पोका मारे হয় তবে गाइस हानि जाबो काम। बाय बाय।